Okay, pwede tayo nyo magsabay na lang. Okay, jump! Yep, jump! Okay, jump! Diyan, natuok na ka. Okay, take your time, take your time. Bira. Wala, nindutay. Bro, kung naglupad. Okay, lindot ragyapon. Okay, sa tota. W. Okay, tara. Okay, W chemistry chat. W chemistry. Asa mo ta? Dalita kay mas doling kariton. Okay, back. Oh. Nice one, John. Wala na ako, Nice one, Soy. Okay, 1, 2, 3. Good. Ayaw kalimot sa tumoy ambak, tumoy. Para sakto gyud. Na. Good, o kadina. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lang. Okay. Good. Okay, doing great. Yep. Yep. Ay, John, tara dyan, Soy. Tara. Dyan, naghang na yung utok dyan. Pero mentally ka maiwit. Sige ra. Sige, ragyapon. Putlon ko ng kadina ng box. Oh, tumoy ah. Ambak. Easy. Ulo nga box. Tuara. Oo, ayaw ka. Last. Dere ba siya masayolo Dito. sa kadina? Isa. Oh, nilapos. Jump. Tumoy, jump. Okay, that's good. Jump. Oh no, pasabot. O, tuwa. Migo. Okay, good, Soy. Yeah. Yan mo na makag-uling Ata na. mga... Okay, ambak. Sa man daga nagkalansay diri eh. Kanan sa ibray tawagan na, santol ba na, upawa na. Mag-training sa tabi, magsabay no tagdagan, diri sa ta. Okay, tudloan ta mo. Shift, pagod, shift. Ano diri dyan? Mura makagkasing, diri. Shift ha, shift. Ano, shift, o dagan, shift. Oh, good. Sige. Ayos. Ayaw mo kambak nito, training lang ni. 1, 2, 3, shift. Okay, ana, usab. Karon, na ako idungag. Ang dungag na ko, V, oh, kada V, oh. Oh, ana, ambak niya, V. Okay, ana, V, dyan. Ana. Okay, 1, 2, 3. Dagan. Ambak ko niya, ana. Okay, tanaw sa lalo tabi kung nagkisinabay ba tabi? Nganong mura magnamay maiwit? Gano'n? 1, 2, 3. Dagan. Okay, ana, nya B, ana. Okay, tara, G na ni. Ayaw sa last training last. Okay. 1. 1, 2, 3, go. Ana, Okay. Okay, G na ni. Timing nga. Si bro. Sige na, Big. Dali, lagi na, promise. Oh, di ba? Alesoy. Subag training. Kalma lang. Lakin. So, karon, kabalo naman mo tanan, rolling, sprint, kabalo naman mo. Karon, kailangan na to skills ani sa analytic. Kailangan matiming man na to na. Kita mo sa nagtuyok, di ba? Oh, timingon na to nag-ambak. Na wala pa sa tunga, napalang dere, ambak na ta para matiming sa tunga siya mulanding. 3, 2, 1, lagin! Alright, salamat dyan. W Soy.